Walang small si Lilac. Parang walo. Okay, next natin yan. Don't you worry. Okay, next, size 8. Best fit hanggang medium adjustable strap. This one is Glassons. Medyo malaki ang size nito, ha. Macy, maganda to. Okay. Hanggang medium adjustable strap. Side zipper po. Code ako dito, Apple. 180 na lang to. Apple, 180 pesos. Apple. Shine 2 pan. Yours na si Linen, mahal. Shine 2 pan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yours na to. Ano yun? Chiffon. Si kakaiba chiffon. Chiffon na double lining. Shine. Yours na to. Si Linen, no? Okay. Shine. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yours na to. Kasya sa... Ay, mali. Wala pa yung ano. Palagay nga ako na. Sa puti. XL, meron pa. Meron pa yan. Okay, next. Yung look, size is small. Size is small pa, puff na black. Code is, small lang to, ha. Ay, kuya pa nga to sa akin. Small semi-mid. 180, code ako black. 180 black. 180, code is black. Okay, next. This one is branded by New Look. Super duper pretty. Pakimono style pero fixed to, ha. Okay, medium semi-large mga madam. Code floral 280. Branded by New Look yan. Code is floral 280. Medium semi-large po. Code is floral. Code ng floral. Ay, ito maganda. Okay, on the go mga madam, medium. Tapos, super cotton bagsak to, ha. Medium button down, branded by Grace & Co. Again, this one is cotton. Very on the go lang. Code ako, button down, 280. Button down, 280. Wala akong ramper, mga madam. Wala tayong ramper, ha. O, eto pang 10 years old. Pwede to be. Okay, pang 10 years old. Pero pwede nga rin siya sa small, oh. Okay, kasi ang size niya ay 12 to 13 years old. Tapos, linen siya, pero malaki yung size nila. Parang small mid kasya. Ang ganda pa naman ng tela. Cotton linen siya. Uy, ang ganda. Kasya sa akin. Small, medium. Code ako dito ng bulaklak. 280 bulaklak. Ha, carry sa small mid. Okay, floral. Madam Karen Apostol. Okay, Miss Karen Apostol, yours na to. 280. And then, button down. Ano yung cotton? Button down, Jerabel. Jerabel, yours na to. Si button down. Ano yung cotton, be? Wala ding jumpsuit, ha? Mini dress lang, mga madam. Mini dress lang tayo for today's video. Madam Louie, ano yung cotton? Madam Louie, ano yung cotton pala? Nawala sa isip ko. O, XL to, mga mi. XL, cotton linen, mga madam, branded by George, ha? O, tingnan nyo. Ganda. Pa-pop sleeve siya, tapos straight cut lang. Code ako dito, Polka, 280. XL. Polka for 280 pesos. Code is Polka. Oh my gosh. Imay nyo to. Ang ganda nito, mga madam. Okay. Small mid. Kasya to sa akin. Side zipper, adjustable strap. Tapos button down all the way, ha? Adjustable strap, button down all the way. Ang ganda ng color. Ang ganda. Code ako maganda. 280. Small medium to, ha? Code maganda for 280. Algin, Miss Algin, yours na si Bulaklak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Miss Algin. Madam Algin. Polka, gusto Madam Louie. Miss Louie Bungay. Polka, Miss Louie. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yours na to, ha? Madam Louie. Okay, wait lang sa request. Yung brown floral. Brown floral? Parang medium yan, mahal.
Parang medium yan, Madam Marilyn. Sige, ipiplex natin, ha? And then, maganda. Georgia, yours kasi maganda. Georgia. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Georgia.